अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सहर की खामोश साअतों में जब ज़मीन पर सुकून उतरता है और आसमाने रहमत के दर वाह होते हैं। आप देख रहे हैं हक न्यूज़ पर रमज़ान की खुसूसी नशरियात जमाले रमज़ान और इसका रूह परवर सेगमेंट नूरे सहर, और इसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान अस्मा सहर। आज हम जिस उन्वान पर बात करेंगे वो हर अमल का बुनियादी और अहम नुक्ता है, यानी कि नियत। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, कि तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर अमल जब हम करते हैं, हर फेल जो हमसे सुदूर होता है और हर कौल जो हमारी ज़बान से अदा होता है, उसमें बेसिक चीज़ जो होती है वो हमारी नीयत होती है। यानी हर अमल से पहले, हर मकसद में, हर चीज़ में हम जो मेन चीज़ होती है हमारी वो नीयत होती है। और हमारी नीयत का दुरुस्त होना, हमारी नीयतों की तजदीद होना नहायत अहम है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना रवां दवां है और ये महीना हमें सिखाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है, और हमारी तख्लीक का मकसद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। तो जब रमज़ान में इबादत होती हैं, अमाल होते हैं, नवाफिल अदा किए जाते हैं, तो उनमें जो मेन चीज़ है वो है नीयत का खालिस होना। जब हम कोई काम करते हैं, कोई अमल शुरू करते हैं, तो उसमें जब हम अच्छी नीयत करते हैं तो उसका अजर दुगना हो जाता है। और इसी तरह हम जब रमज़ान में इबादत करेंगे और उसमें नीयत अल्लाह की रज़ा की रखेंगे तो हमारा अमल भी, हमारा सवाब भी दुगना हो जाएगा। और अगर उसमें नीयत रियाकारी की होगी या किसी दुनियावी शोहरत की होगी तो हमारा अमल ज़ाया चला जाएगा, वो खाली रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ करने वाली है और जो ज़रूरी चीज़ है वो है नीयत का खालिस होना। इस रमज़ान हम सबसे पहले अपनी नीयतों की तजदीद करेंगे कि हम रोज़ा तो रख रहे हैं, मगर क्या सिर्फ हम वज़न कम करने के लिए रख रहे हैं, या महज रियाकारी दिखलावे के लिए रख रहे हैं, या दूसरों की देखा देखी हम भी ऐसा अमल शुरू कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हमें रोज़ा रखना है और उसमें नीयत ये करनी है कि हमें अल्लाह की रज़ा मतलूब है। सबसे पहले जो चीज़ है वो अल्लाह की रज़ा है, जो मेन चीज़ है, जो अहम है और जो ज़रूरी है। हमें रमज़ान में जितनी भी इबादत करनी है, जितनी भी नेकियां कमानी है और नेकी के जज्बों को परवान चढ़ाना है। अमर बिल मारूफ के तहत हमने जितने अमाल करने हैं उनमें सबसे पहले हमें अपनी नियतों की इस्लाह करनी है, क्योंकि जब नियत दुरुस्त होगी, नियत की इस्लाह हो चुकी होगी, तो फिर हमारा अमल ज़ाया नहीं जाएगा। फिर हमारा कोई काम करना, कोई मेहनत करना, हमारी काविशें फिर रंग लाएंगी, उनका समर हमें महसूस होगा और हमारी मेहनतें सिर्फ हम अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचा लेंगे। क्योंकि नियत जो चीज़ है वो बहुत अहम चीज़ है। नाज़रीन और नाज़िरात, हम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में दाखिल हैं और हमारे रोज़ाना के मामूलात, मसलन सहरी, नमाज़ें, इबादत, नवाफिल, ज़िक्र, तिलावत, सदका और खैरात, और इसी तरह नेकी के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े अमाल तक तमाम कामों का एक मकसद होता है और उस मकसद के पीछे हमारी नीयत होती है। तो जब हमारी नीयत दुरुस्त होगी तो हमारे तमाम मकासद भी मुकम्मल होंगे। मिसाल के तौर पर हमारी ख़वातीन हैं जो सहरी के वक़्त भी और अफ्तारी के वक़्त भी अक्सर औकात वही कामों में मशगूल रहती हैं, और सहरी में उठना, फिर सबको जगाना, नाश्ता तैयार करना, फिर उसके लिए नाश्ता के लिए, सहरी के लिए सबको
سحری کھلانا اور اس کے بعد برتن دھونا، صفائی ستھرائی کرنا، گھر کے اس کے علاوہ جو باقی کام ہوتے ہیں وہ کرنا، اور اپنے روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے کام کرنا، دوسروں کے لیے نیکی کے جذبے سے مسلسل محنت میں لگی رہنا، یہ ان کا روزانہ کا معمول ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے مشقت کرتے ہیں، ہم کچن میں جاتے ہیں، وہاں کے کام کاج کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، تو اس میں اگر ہم یہ نیت شامل کر لیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت جاتے ہیں، اور اپنا خود روزہ دار ہونے کے باوجود جب ہم دوسروں کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان پر مائیں ہیں، وہ روزے کی حالت میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن ان کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جب ہم شفقت سے، پیار سے انہیں سمجھاتے ہیں اور بچوں کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، بچے سمجھ بھی جاتے ہیں، مائیں اپنی اولاد کے اچھے طریقے کے ساتھ تربیت کرتی ہیں، ان پر رحم والا معاملہ فرماتی ہیں، تو اللہ بھی ان ماؤں پر رحم والا معاملہ فرماتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان سے مشکلات کو دور کرتا ہے، ان کی مصیبتوں کو اور رکاوٹوں سے ان کو بچا لیتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ہم اس ماہ مقدس میں داخل ہیں تو یہ ماہ مقدس ہمیں صبر کا، مصیبتوں اور تکالیف سے بچنے کا اور رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، یعنی کہ جیسا بگاڑ ہمارے اندر ان پچھلے 11 مہینوں میں ہوتا ہے، ہم اس بگاڑ کو ختم کر لیں، ہم اپنے اس مہینے کو اپنے لیے انمول بنا لیں تاکہ یہ مہینہ ہمیں ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے 3 عشرے بنائے ہیں، یعنی 3 حصے کیے ہیں، اور ان حصوں میں ایک حصہ مغفرت کا رکھا ہے، ایک حصہ رحمت کا رکھا ہے، اور ایک حصہ نجات کا رکھا ہے۔ تو ہمیں رحمت بھی حاصل کرنی ہے، ہمیں مغفرت بھی حاصل کرنی ہے، اور ہم جہنم سے نجات بھی چاہتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ تینوں چیزیں چاہیے تو ہم اپنے اعمال پر غور کریں گے کہ ہم اس رمضان کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم روزانہ کے حساب سے مختلف عنوانات لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارا آج کا یہ پیغام اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ سب سے پہلی جو اس ماہ مقدس میں کرنے والی چیز ہے وہ نیتوں کی تجدید ہے، کیونکہ یہ ایک اہم اور ضروری چیز ہے۔ یہ کریں گے تو ہمیں نفع ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم خود بھی ضائع ہوں گے، ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کا یہ پیغام آپ تک اللہ کے فضل سے پہنچ چکا ہے، اور میں تھی آپ کی میزبان اسماء سحر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔